Orange flag, Agos River, Barangay Magsaysay, Infanta Quezon. Ano? Orange flag, Orange flag. Agos River. Ini signal rin ma? Ha? Ini signal rin. Sir, semua dia balik? Orange flag, Agos River. Ano, Magsaysay, Barangay Magsaysay. Di ko nga na-search. Wala akong signal. Orange flag. Ano? Flag F? Oh, F. FL tapos E tapos G. Ayan o. Tapos ano, Agos River. Oh, Agos River. Oh, Agos no? River lang ilagay mo. Agos River. Oh. Tapos Barangay Magsaysay. Barangay Magsaysay. Ayan o, Infanta Quezon. Yan. Ang out place man eh. Ang out place man yan. Yung, ano, Lagay mo na lang yung Barangay. Magsaysay. Magsaysay. Agos River. Magsaysay. 3 hours, 13 minutes. Yan nilagay mo. Yan. Ilang minuto sa'yo? Wala ni. Sao man eh. Ano man eh, bro? Wala. Hindi yan. Hindi lumabas. I-search mo yung ano. Ano ba, sir? Search mo pa rin. Agos River. Agos River lang? Ah, Eh, saan tayo to? Baka ibang Agos. ito naman eh. Walang alalabas oh. Agos River na yun. Oo. Ano ba yun? Hanapin yung ano? Di po makita oy. Kusgi po na yung cellphone god. Ayun, Agos River. Agos River, Infanta Quezon. Mali yata yung punta natin. Okay, dismiss mo. Magpapala mo nag-enter ko. Ilang minuto? Tingnan mo na. Magpapala mo nag-enter ko. Head northeast, then slide right. Your route avoids a slowdown on Asian Highway 26. You're on the fastest route. Di na? You should reach your destination Di na tayo makadaan doon. 8 p.m. Marcos Highway. Pasig tadaan ba de? Hindi. Marikina? Yung dinaanan pa rin natin. Hindi. O Marikina ang daan natin.